औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलज़ार मुज़म्मिल अपने चैनल मैजिकल रूहानियात में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं एक और नायाब और बेमिसाल अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा अमल एक अलग अमल है जो आपको इंतहाई दर्जे का पसंद आएगा। ये अमल पावरफुल अमल है और इस अमल के मुतल्लिक कोई भी नहीं जानता है। ये हमज़ाद से ताल्लुक़ रखता है और मेरा हमज़ाद की हाज़रात के ऊपर ये अमल है। मुझे यकीन है ये मुनफ़रद अमल आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, आज के मेरे अमल का उन्वान है हमज़ाद की हाज़री। देखें, यूँ तो चैनलों पर बहुत से अमाल दिए हुए हैं, लेकिन उन अमाल में जान नहीं होती है, क्योंकि उनके अल्फाज कुछ और होते हैं। लोगों ने कहीं से अल्फाज उठाकर अमल बनाकर दे दिए जाते हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल भी कमाल की पावर नहीं होती है। उनमें किसी किस्म का कोई अट्रैक्ट नहीं होता, उनमें किसी किस्म की कोई जान नहीं होती, जिससे वक्त ज़ाया करने के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं ये आपको अमल बता दूं, अपने सीने का राज बरसों से जो मेरे पास था, मैं आज वो अमल ज़ाहिर कर रहा हूँ। दोस्तों, अमल इस तरह से है कि अपने नाम के अदाद कमरी, जैसे मेरा नाम गुलज़ार है तो मेरे अदाद कमरी 258 बन गए। इनके मुतल्लिक या लगाकर, यानी कि या गुलज़ार, ठीक है, 258 मरतबा। अब 258 की तादाद में कोई इसमें आज़म अल्लाह का चुन लें, कोई सा भी हो, ठीक है। जैसे या रहीमो बन जाता है, तो इस तरीके से बुरहानो बन जाता है। ऐसे ही या गुलज़ार बेहक के या बुरहानो, ये मेरा अमल बन गया जो 258 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। और एक आईना ले लें जो कम से कम 4 फुट लंबा चौड़ा हो, और उस आईने को अंधेरे कमरे में सिर्फ ज़ीरो लाइट की रोशनी से उसको देखते हुए अमल किया जाएगा, और आँखों में आँखें डाल कर अमल किया जाएगा। और रात 9 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान कोई सा भी एक टाइम रख सकते हैं, और टाइम को आगे पीछे नहीं होने देना है। ठीक उसी टाइम पे अमल स्टार्ट किया जाएगा। और एक बात याद रखें, अपने दिमाग को कहीं भी भटकने नहीं देना है। इसमें सबसे बड़ा राज यही है। यही एक अहम राज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे हाज़रात नहीं होती या अमल के अंदर पावर नहीं होती। क्योंकि हमज़ाद का अमल इंसान की ज़ातियात से ताल्लुक़ रखता है। इंसान ने अपने अंदर के छुपे हुए इंसान को बाहर निकालना होता है, और जब तक आपकी तवज्जो यकसुई मुकम्मल अपने कंट्रोल में नहीं होगी, तो अमल में भी ताकत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई भी मज़दूर काम कर रहा है और उसके ख़्यालात में घर या कहीं और पहुँचे हुए अल्फाज हैं, या उसका दिमाग कहीं और भटका हुआ है, तो यकीनन वो दीवार बनाता हुआ भी दीवार सही नहीं बनाएगा। सेम इसी तरीके से कोई और काम करने वाला इंसान, जब उसको अल्फाज में या बातों में उलझा लिया जाए, तो यकीनन काम के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, या काम के अंदर देर हो जाएगी, या उनमें कोई ना कोई नुक्स रह जाएगा, कोई ना कोई जो कमी रह जाएगी। तो इसी तरह बिल्कुल यही चीज़, रूहानियात का इल्म एक ख़ास इल्म है जो पावरफुल इल्म है। इसके अंदर इंसान को इंतहाई दर्जे की महारत की ज़रूरत होती है, और ऐसे में यही एक सबसे बढ़कर राज है कि अपनी तवज्जो को अपने काबू में किया जाए। जब एक नुक्ते को मरकूज़ करते हुए सोचेंगे कि मैं इस नुक्ते को देखना है, मेरा ज़हन कहीं भटके नहीं, तो 100% चंद मिनट के अंदर आपकी तवज्जो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तवज्जो स्टार्ट हो जाए, कम ज आपके अंदर एक्टिव होने वाली तवज्जो स्टार्ट हो जाए, तो यकीनन समझ लें कि हमज़ात को आपका करंट मिलना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए हमज़ात के हाज़रात के अंदर बहुत से लोग ये कमज़ोरी रखते हुए अमल करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गोश्त का परहेज़ ज़रूरी है, कच्ची सब्ज़ियों का परहेज़ ज़रूरी है, यहाँ तक कि जो सलाद खाते हैं उसका भी परहेज़ ज़रूरी है। और उसके अलावा एक और बात,
کہ مسلح بھی ایک رکھا جائے گا، لباس بھی ایک رکھا جائے گا، وقت بھی ایک رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کم لوگوں کے سامنے باہر جائیں، آپ بہت کم لوگوں سے گفتگو کریں، اور سب سے بھی بڑھ کر ان سب سے بھی زیادہ جو پاورفل کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے، اور دوسری بات اپنے زبان سے کوئی الفاظ جو مطلب کہ کوئی ناگوار الفاظ ہوں گے ان کا نہیں نکالنا ہے، یعنی کہ اگر سارا دن میں گالیاں دوں گا تو شام کو میں دعا مانگوں گا تو میری زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ بالکل اسی طرح سے جب اپنے سے ہزار گنا زیادہ طاقتور چیز کو ایکٹیو کرنا ہے، اپنے جسم سے باہر نکالنا ہے، تو یقیناً آپ کو مہارت کی ضرورت ہوگی، اور یہی ایک مہارت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر کوئی الفاظ آپ کو پسند آئے، سمجھ نہ آئے، یا کوئی الفاظ پسند ہیں آپ کو لیکن ان سے اسم اعظم سے نام کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کسی بھی ماہر انسان سے، ماہر روحانیات سے رابطہ کر کے عمل بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے بھی عمل بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ لنک دیا ہوا ہے، اس طرح رابطے میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میرے دیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بھی رابطے میں آ سکتے ہیں، یا کمنٹ میں آپ کوئی الفاظ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی۔ باقی دوستوں، حمزات کا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک طریقے سے کیا جائے تو بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر یہ تو پھر روحانی عمل ہے، تو اس میں کون سی کمزوری رہ سکتی ہے؟ یقیناً خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک طریقے سے عمل کریں گے تو یہی عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔ باقی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کا ایک شیئر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکتا ہے، اور اگر آپ ایسی روحانی اعمال کو پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ایسے اعمال کی ویڈیوز ملیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے اچھے اعمال آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ اب دوستو، ایک بات آپ کو یاد دلا دوں کہ عمل کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، بغیر مہارت کے کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر، نیت پاک کر کے، اور کسی قسم کی نگیٹیوٹی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، پھر ہی کامیابی کا عنصر نمایاں ہو سکتا ہے۔ باقی اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ اب آخر میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔